السلام علیکم جی، آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں جی۔ تو سلیمان مصباحی صاحب کی ویڈیو ہے ایز یوزل کہ وہ کوئی کہانی سنا رہے ہیں۔ اچھا، آپ مانیں یا نہ مانیں، ان کی جو سٹوری ہوتی ہے بڑی مزے کی ہے اور سننے کو دل کرتا ہے۔ عمل کرنا نہ کرنا وہ بات کا مسئلہ ہے۔ تو پہلے وہ کہانی سنتے ہیں، پھر اس کے بعد انجینئرنگ دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کتابیں پڑھا کرو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے بڑے تھے کیا، ہمارے بڑے کیا تھے، یہ پتہ چلنا چاہیے۔ تو بہت بڑا نام ہے حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو لکھا ہے کہ حضرت کا ایک مرید تھا جو کہ پیشے کے لحاظ سے حجام کا کام کرتا تھا، جنہوں پنجابی جیسی کہنے ہیں نائیاں دا کام کرتا سی۔ تو لکھا ہے بزرگوں نے کہ اس کا بیٹا کھو گیا، چھوٹا بچہ تھا، باہر کھیلنے کے لیے گیا، وہ سارا دن گزر گیا، بچہ گھر نہیں آیا۔ وہ سب نے خود ہی تلاش کیا، جب نہیں نہ ملا تو اب دوسرا اور آخری آپشن، پہلے لوگ اتنے پڑھے نہیں تھے لیکن لوگ تھے ماننے والے حضرت، اب پڑھ بڑا گئے ہیں لیکن ماننے والا نہیں رہا کوئی بھی حضرت، وہ یقین والے لوگ تھے۔ پر جب نہیں نہ بیٹا ملا لاجک مانگتے ہیں تو شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کردہ حضور وہ صبح کا بیٹا گیا ہے گھر سے کھیلنے تو گھر نہیں آیا، تو آپ کو دعا فرمائیں اس کی واپسی ہو جائے۔ تو لکھا ہے کہ قبلہ شاہ صاحب آگے سے خاموش ہو گئے۔ تو اب لکھا یہی ہے کہ مریدو لا یریدو، مرید وہ ہے جس کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہے حضرت، ہاں، اور جو مرید مرضیاں کرتا ہے حضرت اس کا بنتا بھی کچھ نہیں، بنتا اسی کا ہے حضرت جو مرضیاں چھوڑ دیتا ہے حضرت، جو مرضیاں چھوڑ دیتا ہے حضرت۔ تو وہ مرید تھا، شاہ صاحب نہیں بولے، دعا بھی نہیں کی، ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، وہ بیٹھا رہا کچھ دیر، جب گزر گیا تو اس نے دست بوسی کی، قدم بوسی کی، اٹھ کے چلا گیا حضرت۔ اب وقت گزرتا رہا، 18 سال ہو گئے اس بات کو بیٹا کھوئے ہوئے، 18 سال گزر گئے۔ تو ظاہر ہے حضرت ہر سال وہ دن آتا تھا جب بیٹا کھویا، بچہ انتقال کر جائے نا پھر بھی دل کو صبر آ جاتا ہے، لیکن اس کا پتہ ہی نہیں وہ ہے کہاں، کس حال میں ہے، زندہ ہے مردہ ہے، تو کہاں دل کو سکون آتا ہے حضرت، وہ ساری زندگی زخم رستا رہتا ہے حضرت۔ ادھر بھی وہی حال تھا، ہر سال وہ دن آتا تھا لیکن کیا کر سکتے تھے وہ لکھا ہے کہ جب 18 سال ہو گئے نا، وہی دن تھا، 18 سال وہی دن تھا جس دن بیٹا گھر سے گیا تھا۔ وہ گھر میں بیٹھے تھے، کوئی بات ہو رہی تھی تو وہ بیوی پھٹ پڑی، شاہ صاحب کا نام لیا نا، بیوی پھٹ پڑی، کہتی منو نا شاہ صاحب یہ گلاں سنایا کر، میں نہیں مانتی شاہ رہن، تو کیوں نہیں مانتی؟ وہ کہتی میں تو اس دن مانوں گی جس دن میرا بیٹا ڈھونڈ کے دیں گے۔ مرید تھا نا، ادھر چوٹ لگی، اس نے کہا اس میں بھی کوئی راز ہے، جب وقت آئے گا تو شاہ صاحب یہ کرم بھی کر دیں گے، جب وقت آئے گا تو شاہ صاحب یہ کرم بھی کر دیں گے۔ اب پیر بھی آنکھ والا تھا، جو پیر ہے وہ بھی آنکھ والا تھا، اس نے دیکھ لیا جو مرید کی آزمائش کرنی ہے، مرید نے تو 100 میں سے 100 نمبر لیے ہیں، کہاں ایسے مرید ہے حضرت، اب نہیں ایسے مرید ملتے ہیں، نا 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 نا۔ وہ بندہ بھیج کے نہ بلایا، اب وہ آ گیا اس کے سامنے نا، وہ سر سے وہ پگڑی اتاری سر سے اور آپ فرمانے لگے یار والوا بھی ود گئے نے تے تو میری ٹینڈی کر دے۔ تو اس کی تو عید ہو گئی حضرت، اس نے جناب وہ اس طرح لیا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے اس نے جناب وہ دائیں جانب سے نا کہ پہلے اے کراں گا حصہ تے پھر اے کراں گا، ٹھیک ہے جی، انہیں جناب سجے پاسیوں حضرت دا سر جڑا نا وہ منڈنا شروع کیتا۔ اب ظاہر ہے بیوی نے زخم پہلے چھیل دیا تھا، پیر صاحب سامنے بیٹھے ہیں، تو کیا تھا حضرت اندر ایک طوفان تھا اولاد کی جدائی کا، لیکن کیا کیا زبان کو دانتوں کے نیچے دے دیا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ بیٹے کی محبت میں ایسا بہ جاؤں اور کوئی ایسا لفظ زبان سے نکلے کہ 18 سال کی محنت ضائع جائے، زبان کو دانتوں کے نیچے دے دیا۔ اب ٹینڈ وہ کر رہے ہیں تو اندر طوفان ہے، تو جب طوفان کو اظہار کی کوئی صورت نہیں میسر آئی تو پھر کیا ہوا، طوفان نے آنسوؤں کی شکل اختیار کی اور آنکھوں کے راستے بہنا شروع ہو گئے۔ اب وہ دایاں حصہ نا اس نے موڑ لیا تھا، اب بائیں طرف جانے لگا تو کیا ہوا، وہ آنسو جو ہے نا وہ شاہ صاحب کے سر کے اس حصے پر گرے جہاں سے بال اتر چکے تھے۔ تو اصل میں تو انہوں نے بہانہ ہی بنانا تھا، پتہ تو ان کو تھا سارا یہ، وہ جب گرے نا تو پیچھے دیکھا تو کیا دیکھا ہے، مرید کی ساری داڑھی آنسوؤں سے تار ہے۔ اس کو پوچھتے ہیں تو کیوں رونڈے ہیں؟ تو آج 18 سال بعد پیر نے پوچھا تھا، آج 18 سال بعد پیر و مرشد نے پوچھا تھا تو کیوں رونڈے ہیں؟ تو پھر تو پھوٹ کے رویا نا۔ تو عرض کردہ حضور آج تو 18 سال پہلے کاکا گواچا سی، میں تڑے کل آیا دعا لئی، تسی بولے ہی نہیں، میں چلا گیا تے آج ہی گواچا ہے، 18 سال پوری ہوئی تے گھر بیٹھا سا تے میں مینا ماریا سوں، یعنی میں نہیں شاہ رانا بندی۔ میں پوچھا کیوں؟ یعنی میں تو دن منا گی دن منڈا لب کے دین گے، تو حضور انہوں نے کیا میں نہیں کہن دے، مسکرا کر فرمانے لگے انہیں کہا روز روز کہنا ہے، جا تیرے جان تو پہلے گھر آ گیا ہوئے گا۔ اس نے جناب عرض کردہ حضور اسی آزمائش میں نہ ڈالیے گا،
اب اگر اس نے बेअदबी की तो गर्दन तोड़ दूंगा, फरमाया नौबत ही नहीं आएगी, चल पहुंच तू कार. उसने लगा दी दौड़. अब हजरत इनके साथ कौन दौड़ सकता है? कोई दौड़ सकता है? नहीं दौड़ सकता हजरत. इनको अल्लाह ने सलाहियतें इतनी दी हैं, इनको अल्लाह ने ताकतें इतनी दी, इनके पैरों के नीचे जमीन सिमटती है हजरत जी. लगा दी उसने दौड़ हजरत. लेकिन लिखा है कि जब पहुंचा ना तो जाके क्या देखता है कि सारा गांव उसके घर के बाहर इकट्ठा है, छत पे बीबियां चढ़ी हुई हैं. हैरान होकर पूछता है ये क्या हुआ? वो कहते ये तो हमने तुझसे पूछना है कि क्या हुआ. उसने कहा क्यों? उसने कहा तेरी सेने में चारपाई बिछी है जिसपे एक 20 साल का गबरू नौजवान लड़का बैठा है, अंदर एक बड़ा खूबसूरत सा घोड़ा बंधा है. उसने कहा पीछे करो कौन है ये? अंदर जाके देखा अब तो खून ही ठंडे हो गए ना जी. अच्छा, अब तो खून ठंडे हो गए. तब खूनों में भी गर्मी थी, खून ने खून को खींचा. बेटे को नहीं बताना पड़ा ये तेरा बाप है, बाप को नहीं बताना पड़ा ये तेरा बेटा है. दोनों बगलगीर हुए, सीने से सीना लगा, खूब रोए. जब अंदर का तूफान थम गया तो दोनों बैठ गए और बाप बेटे से पूछता है ओ पुत्र गया किस तरह, आया किस तरह? वो कहता है भाई जाने का तो पता नहीं, खुद ही छोटा था. जब बड़ा हुआ, जब जो है ना शऊर बेदार हुआ तो क्या देखता हूं मैं सिखों के घर में हूं. और उन्होंने कभी नहीं कहा कि तू हमारी औलाद है. उन्होंने कहा हमने तुझे उठाया रास्ते में कहीं जाते हुए, लेकिन ये नहीं बताते थे कि उठाया कहां से है. बताते तो वापस आ जाता. अच्छा पुत्र ये तो हुआ जाना, अब ये बता आना कैसे हुआ? वो कहता अब्बा जी मेरा सिख मालिक कहीं जाने वाला था, उसने मुझे घोड़ा तैयार करने का हुक्म दिया. मैं घोड़ा तैयार करके उसकी लगाम पकड़े खड़ा था. मेरा मुंह दरवाजे की जानिब था. बाबा दरवाजे से नहीं आया, जमीन से निकला या आसमान से गिरा मुझे नहीं पता. भागता हुआ आया, मेरा हाथ पकड़ा और घोड़े समेत मुझे यहां खड़ा करके खुद फिर गायब हो गया. अब वो मुरीद था ना, वो पूछता है, कहता पुत्र अगर तुझे ले जाऊं और बाबा जी को पहचानना पड़े तो पहचान लेगा ना? वो कहता बाबा जी पहली बात तो ये बाबा जी इतने सोने हैं और लाखों में खड़ा कर देंगे फिर भी पहचान लूंगा, लेकिन सबसे बड़ी निशानी ये थी आधी टिंड थे आधे सर पे बाल थे. जितनी वो स्टोरियां सुनाते हैं, वो स्टोरियां अगर ना होती तो ये मीम्स कैसे बनती? तो हमें क्यों मिर्चें लगनी है? हमें तो एक मौका मिल जाता है कि तुम्हारी इस तरह की बातों के जरिए तुम्हें एक्सपोज करें कि देखो ये कौन सा दीन बयान कर रहा है. और ये बंदा तो वो है, जिस तरह आपको पता है शिया में दो तरह के वाइजीन होते हैं, एक उलमा होते हैं और एक जाकिरीन. ये बरेलवियों का जाकिर है. हाँ, इल्म वाली तो बात ही कोई नहीं, सिर्फ कहानियां स्टोरियां हर वक्त यही कुछ सुनाता रहता है. मैं तो इन कहानियों की जब मीम्स बनी हुई देखता हूं तो मैं तो अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि यार आप मिसबाई साहब का शुक्रिया अदा करो, अगर ये ना होते तो ये मीम्स कैसे बनती मुझे बताओ. आप एक लम्हे के लिए सोचें कि जब ये सारी चीजें इसमें नहीं होंगी तो ये जो नमक मिर्च जो हम डालते हैं ये कहां से डालेंगे हमारे स्टूडेंट्स? तो मिसबाई साहब ने हमें ये तमाम ग्राउंड्स प्रोवाइड की हैं कि बस इनके बुजुर्गों की मीम्स बने. हालांकि मैंने हमेशा इनके साथ प्यार मोहब्बत के साथ डील किया है. आपको पता है जब भी नाम लिया है बड़े एहतराम के साथ लिया, और जिस तरह मैं बाकी उलमा को आड़े हाथों लेता हूँ इनके साथ मैंने हमेशा सॉफ्ट रवैया रखा. सूफ़ी आदमी है, शरीफ आदमी है बेचारे, और ठीक है उनका एक ज़रिया माश है, लेकिन अब उनको किसी ने बता दिया है कि भाई ये काम करने से ज़ाहिर है जी मेरे भाई ये बंदा साइकिल पे आया था, इसकी पूरी हिस्ट्री हमें पता है. क्योंकि ये जहाँ पे जुमा पढ़ाते हैं ना वो वापडा कॉलोनी की मस्जिद के अंदर, वहाँ के नमाजी इनके मुंह से मेरी तारीफ़ें सुन सुन के अल्लाह के फजल से रिवर्ट होके यहाँ पे आ चुके हैं. जी यासिर कैसी लगी आपको कहानी? कहानी बड़ी मज़ेदार थी. आपको पता है कि इन्होंने कहानी लिखी कैसे है? देखें. हाँ. अच्छा बिलाल, बड़े बड़े जो फिल्मों के राइटर हैं, ड्रामा निगार हैं, हाँ. वो सारे यार मान पड़ जाते हैं इनके सामने. कैसी बना के स्टोरी लेके आते हैं, तमहीद कैसे बांधते हैं, हाँ. और उसको उसका क्लाइमैक्स उसको रूज पे कैसे लेके जाते हैं और एंड कैसे करते हैं. हाँ. अच्छा यासिर, अगर इनसे बाकायदा तौर पे ड्रामों की स्टोरी लिखवाई जाए तो ये तो बड़े फेमस हो जाएंगे. बिल्कुल फेमस हो जाएंगे. तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये कहानियाँ इस तरह सुनानी छोड़ दें, हाँ. प्रोफेशनल हो जाएं. वैसे ये इनका है तरीका, ये प्रोफेशनल ही होता है, लोग इनको बड़े पैसे देते हैं. असल में यासिर ये ना जो इनके जो मुरीदैन हैं वो यासिर सोचे समझे बगैर ना वो कहते हैं ना कि हमारे जो भी पीर हैं या जो भी जो हमें गाइड कर रहे हैं, हाँ. अगर उन्होंने कह दिया तो सच ही होगा. बिल्कुल ऐसे कोई बंदा भी रिसर्च करने की कोशिश नहीं करता, मेहनत करने की कोशिश नहीं करता कि यार आया कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता. देखिए हमारे सहाबा कराम की यासिर अगर हम जिंदगियां पढ़ें बिल्कुल तो यासिर उसमें सब कुछ वाज़े तौर पे लिखा हुआ है बिल्कुल कि उन पे कितनी मुसीबतें आई और कितने उन पे देखें उन्होंने जंगें भी लड़ी हैं. बिल्कुल ऐसे ही. तो यासिर कहीं से कोई ऐसा चक्कर नहीं हुआ जी कि कोई किसी ने ऐसे फूंक मारी हो और काम हो गया हो. अच्छा, ऐसा कहीं भी नहीं हुआ.
अच्छा व्यूअर्स, देखें आप, सबसे पहले तो ये देखें कि उन्होंने कहानी कैसे स्टार्ट किया है कि उनका जी बच्चा गुम हो गया, ठीक है, वो 18 साल, अब उन्होंने रिक्वेस्ट भी की अपने पीर साहब से कि बच्चा गुम हो गया, दुआ करें वो वापस आ जाए। तो कितनी नाअहली है कि 18 साल तक उन्होंने ना उनको कोई जवाब दिया है और ना उनको उनका बच्चा ढूंढ के दिया है, ठीक है। 18 साल बाद वो भूल भुला गए हैं। फिर मुरीद साहब ने याद करवाया कि जी वो जी इस तरह, वो भी बीवी के ताना मारने पे, ठीक है, वो जलाल में आ गए, फिर वो जलाल में आ गए हैं। तो ये जलाल अगर 18 साल पहले ही आ जाता तो 18 साल तो सुखी गुजरते ना यार। बिल्कुल, वो बेचारे रो रो के गुजार रहे हैं। अच्छा, फिर वो जी वहाँ पे पहुँच गया जी, वो पता नहीं किसने उठाया उसको, वहाँ पे पहुँचा दिया। कोई यार इलॉजिकल बात है ये सारी, कोई लॉजिक नहीं है इसमें, ठीक है, हकीकत का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एक तो ये साइड है जो कि इस्लाम की पेश की जा रही है, क्योंकि ये इस्लाम बना के पेश कर रहे होते हैं ना। अगर तो वो ये कहना कि ये जस्ट इंटरटेनिंग स्टोरीज हैं तो चले हम भी चुप कर जाते हैं, हम कहते हैं चलो ठीक है लगे रहे। जब आप इसे दीन इस्लाम बना के पेश करते हैं ना, सही बात, तो फिर हमें प्रॉब्लम है। क्योंकि देखें, एक तरफ तो ये स्टोरी है कि जी वो उसने फूंक मार दी तो ये हो गया, उसने ये कर दिया तो ये हो गया, ठीक है। लेकिन दूसरी साइड पे हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मुश्किल की ज़िंदगी गुजारी है। सही बात। हमारे सहाबा कराम ने अहले बैत के ऊपर कितने कितने जुल्म ढाए गए हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सब्र किया है और अल्लाह ताला का जो साथ है वो नहीं छोड़ा, अल्लाह ताला ने उनका साथ नहीं छोड़ा। लेकिन देखें, जब भी अल्लाह ताला अपने किसी प्यारे के ऊपर मुसीबत डालता है ना, तो वो उसका टेस्ट हो रहा होता है, उसकी करैक्टर बिल्डिंग हो रही होती है। बिल्कुल सही। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने कोई फूंक मार दिया और मंजर चेंज हो गया। सही बात है, सही बात है। और ये तो यासिर हमें सबको सोचना पड़ेगा एज ए नेशन के इस्लाम हमें किस साइड पे गाइड कर रहा है और हम किस साइड पे जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना। इस तरह की मन घड़त कहानियाँ ये यासिर ना तो आपको हदीस की किताबों में मिलेंगी इस तरह की कहानियाँ, और ना ही आपको कहीं जो पढ़े लिखे आलम है ना वो भी नहीं ऐसी बातें करेंगे। अब देखिए बिलाल, इस स्टोरी का कंक्लूजन क्या है, रिजल्ट क्या है हमारे सामने। रिजल्ट सिंपल ये है कि अपने बाबे इसमें से साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी साइड पे ये नहीं सोचते कि लोगों का ईमान का लेवल कहाँ तक चला गया है। हाँ, लोग फिर इस चीज़ पे पक्के हो जाते हैं यासिर कि ये बाबा कुछ कर सकता है। हाँ, नुकसान हो रहा है ना ईमान को, वो ये हो रहा होता है कि अल्लाह ताला के ऊपर से आपका ईमान उतना नहीं रहता। सही बात है। आपका जो ध्यान होता है वो मखलूक के ऊपर होना शुरू हो जाता है। सही बात। और शिरक जो होता है वो होता ये है कि आप खालिक को छोड़ के मखलूक के ऊपर तवज्जो देनी शुरू हो जाए। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तो इसी बात के साथ वीडियो को ख़त्म करेंगे कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पे चलाए और जो उनका जो कुरान मजीद में लिखा हुआ है, जो हदीसों में लिखा हुआ है, हमें उन पे ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए यासिर। ठीक है जी, तो ये थी आज की वीडियो जी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।